মুসলিমদের বোকা না বানানোটা খুবই সহজ। আমি মুসলিমদের আবেদনটা বা আবেগটা ধরে ফেলেছি, আর সেজন্যই তো জেনে বুঝে বাবরি মসজিদ নামটা রেখেছি। অন্য কোনো নাম রাখলে আবেগটাই চলে যাবে। দিল্লিতে মধ্যপ্রদেশ ভবনে আমাকে ডাকা হয়েছিল। আমার সঙ্গে যে বিজেপির যোগ আছে সেটা যেন যাতে বোঝা না যায়, আর যদি সেটা হয় তাহলে আমার হাত থেকে মুসলিম লোক বেরিয়ে যাবে। বিজেপির সঙ্গে আমজনতা উন্নয়ন পার্টির নেতা হুমায়ুন কবিরের গোপন আঁতাত রয়েছে, আর সেই ভিডিও ফাঁস করে দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে বলে রাখি, এই ভিডিওর সত্যতা কিন্তু যাচাই করেনি আজ তাক বাংলা। এক ঝলক দেখুন সেই ভিডিও। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहा है। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए। लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। वो सपोर्ट करेंगे ना। अरे मैं तो बोला आप ये एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेगी तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का संयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा। वो बोलेगा जो इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया। ठीक। ভোটের আগে এই ভিডিও স্বাভাবিকভাবে একটা রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এবং স্বাভাবিকভাবে ভোটের ময়দানে আলোড়নও তুলবে। বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন দল থেকে সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা তথা আমজনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির। আর এই ইস্যুতে সরব হয়েছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের অভিযোগ, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির সঙ্গে গোপন সমঝোতায় জড়িয়েছেন হুমায়ুন কবির। দলের বক্তব্য, এই চক্রান্তের মূল লক্ষ্য হল তৃণমূলকে ক্ষমতার বাইরে রাখা, দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে ফিরতে বাধা দেওয়া। শুধু তাই নয়, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে বিপুল অঙ্কের একটা লেনদেনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলে দাবি তৃণমূলের তরফে। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ভবনে আয়োজিত একটি সাংবাদিক বৈঠকে এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রকাশ করে শাসক দল। আর যেখানে হুমায়ুন কবিরকে বলতে শোনা যাচ্ছে মুসলিমদের বোকা না বানানোটা খুবই সহজ। আরো একবার দেখাবো আরো একটা ভিডিও। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसानी है, ये उसी सबको बोल रहा है। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मेरे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए। लेकिन वो दूसरा नाम पर ये छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है। लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक मस्जिद था, इसी इनको पास इमोशनल है। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। जो मस्जिद तो था अल्लाह का घर, बाबर से आपको लेना देना नहीं। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया, जो आपको दिल्ली लेके जाऊंगी, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया, जो पीएमओ के साथ और डायरेक्ट रिलेशन में है। और हिमंत विश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है। वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी,
तो अपोजिशन के साथ मेरा बात हुआ और मतलब शुभेंदु अधिकारी के साथ? हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो आप दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद मैं भी जाऊंगी आराम करके आपको सेंट्रल लीडरशिप को साथ बात करा दी। ठीक। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना मध्य प्रदेश हाँ, का हाँ, चीफ मिनिस्टर हाँ, मोहन यादव हाँ, जी, हाँ। वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ के साथ मेरा बात हुआ आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग उसका सीएम भी आपके साथ कनेक्शन था? हाँ सीएम डायरेक्ट मुझे नहीं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन था आसाम का सीएम। आसाम का जमींदारी दिया लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 120 तक जा सकता भाजपा लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला तो बोला ठीक है जो आपको तो जोड़ के और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेप्यूटी दे दूंगा मेरा सीएम आपको डेप्यूटी ठीक है डेप्यूटी सीएम। हाँ वो तो बढ़िया है। नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों की सोच यही है। शुभेंदु अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाऊंगी दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है और वो हिमंत विश्व शर्मा जी आसाम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है वो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट करा तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी सपोर्ट करेंगे ना। अरे मैं तो बोला आप ये एग्री होगी मेरा को ये मदद करेगी तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था ये किसी को खुलना नहीं चाहिए पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब नहीं ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा वो बोलेगा जो इनको पर्सनल इंटरेस्ट में ये सब किया ठीक है मैं तो वो कोई खुद नहीं मैं चैलेंज करके तो बोलूंगा लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा साइन होगा मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा सीट्स को भी आप निर्णय लेंगे मैं खुलना सपोर्ट देंगे लेकिन मेरा कुछ दायित्व तो मिलना चाहिए मुसलमान लोगों के लिए होगा तो मेरा क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं मैं ओपन बोला जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर होगा मेरा कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं। হুমায়ুন কবিরের একটি গোপন ভিডিও ঘিরে একেবারে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে একেবারে সাংবাদিক বৈঠক করে সেই ভিডিও দেখানো হয়েছে আর তারপর হুমায়ুন কবিরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই ভিডিও প্রসঙ্গে। তিনি বলেছেন গোটাটাই এআই দিয়ে বানানো। শোনাবো হুমায়ুন কবিরের বক্তব্য। 2019 সালে নরেন্দ্র মোদীর সাথে ব্রিগেডের ময়দানে দেখা হয়েছিল, নমস্কার করেছিল। বাকি কোনো সময় 2019 সালের 1 অক্টোবর অমিত শাহর সাথে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিজেপির লোকসভার প্রার্থী ছিলাম তাই দেখা হয়েছিল, নমস্কার করেছিল। এর দুটো ঘটনার পরে শুভেন্দু, শ্রমিক ভট্টাচার্য বা মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বা আসামের মুখ্যমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা ভারতবর্ষের যে কোনো বিজেপির অফিসিয়ালি যারা নেতা তাদের সঙ্গে যদি আমার কোনো সম্পর্ক 19-এর 17ই নভেম্বরের আগে আছে, কৈলাস বিজয়বর্গীর সঙ্গে দেখাতে পারবে। ওই সর্বভারতীয় সভাপতি ছিল অমিত শাহ, তার সঙ্গে তখনকার ছবি দেখাতে পারবে। বা 2018-র 25শে জুন বিজেপিতে গিয়েছিলাম, 2019-এর 17ই নভেম্বর ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছিল। ওই টাইমের বাদ দিয়ে যদি কোনো ছবি মানে বিজেপির কোনো নেতার সঙ্গে দেখাতে পারে, এটা পুরো প্ল্যান করে হুমায়ুন কবিরকে ভয় পেয়েছে মমতা ব্যানার্জি। গলিতে গলিতে খাগড়ার গলিতে ভোট নাই, সেরও ভোট চেয়ে বেড়াচ্ছে। আর দীপক অধিকারীকে তো
পুতুল নাচের মতন নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। পুতুল একটা ইয়ে করতে পারে না। ওখানকার স্কিম মানুষের সাথে 3 বারের সাংসদ হয়েছে, সাংসদ হয়ে সেখানকার স্কিম আসে আর নালা ভর্তি হয়ে যায়, জলে বন্যা এসে যায়, সেটা ঠিক করতে পারে না। মুর্শিদাবাদে এসে পুতুল নাচ দেখাতে আসছে 2 অধিকারীকে, সেখানে হেলিকপ্টার নেমে যাচ্ছে যেখানে সেখানে। অভিষেক 2000 লোক নিয়ে হেলিকপ্টারে 2000 লোক নিয়ে মিটিং করছে। কি দৈন্যদশায় পৌঁছেছে, এখন আর সোজা পথে মোকাবেলা করতে পারছে না। এআই করে ভিডিও বানিয়ে হুমায়ুন কবিরকে মেলাইন করার চেষ্টা করছে। ওই অভিষেককেও ছাড়বো না, মমতাকেও ছাড়বো না, কুণাল ঘোষকেও ছাড়বো না, ববিকেও ছাড়বো না। 4 জনের নামে একজনের নামে মানহানি মামলা করব। প্রমাণ করবে আমাকে যে বিজেপির কোনো নেতার সাথে আমি কোনো লেনদেনে আছি, কোনো জায়গায় একসঙ্গে এক ফ্রেমে বসে মিটিং করেছি, কোন হোটেলে করেছি, না কোন রেস্তোরাঁয় করেছি, না কোন পার্টি অফিসে করেছি, প্রমাণ দেবে। তা নাহলে একজনের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করব এবং তাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাচার করার জন্য আরও মুসলিম ভাইদের কাছে যতটা আপিল করার দরকার, যতটা অনুরোধ করার দরকার করব। যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরলাম, সেই ভিডিওটা সামনে আসার পর কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য রাজনীতি একেবারে তোলপাড়। তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ করেছেন, শোনাবো ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য। কিভাবে মুসলিম ধর্মাবেগ কে বিক্রি করছে এই মানে এই কুলাঙ্গারটা, কিরকম ভাবে একটা মসজিদের নামে সে যে ভাবাবেগ তার সওদা করছে এবং 1000 কোটি টাকা চাইছে, 300 কোটি টাকা অ্যাডভান্স চাইছে। কেন? তার কারণ আমরা যারা মুসলমান সমাজের মানুষ, আমরা কি গরু ছাগল? আমরা কি বুদ্ধিহীন? আমরা কি এতই ধারাবাহিক যে এই রকম মানুষ আমাদের ধর্মীয় আবেগকে বিক্রি করে দেবে আর আমরা সেটাকে হজম করব দেখার পরে, না এই মানুষটাকে ধিক্কার করব, এই মানুষটাকে সমাজচ্যুত করে দেব? এই প্রশ্নটা প্রত্যেকটা মুসলমান সমাজের মানুষের কাছে আমার থাকবে। সমস্ত খবরের আপডেট পৌঁছে দেবো আপনাদের কাছে। অবশ্যই নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।